Halo, Arun, bisa dengar suara saya? Halo? Halo. Oh iya, udah dengar. Kita nunggu teman-teman yang lain ya. Kita masih menunggu Ashraf dengan Ali. Kita masih menunggu 2 orang. Oke. Tadi saya lihatnya yang nomor 1 itu ke ruang tunggu. Saya kira kok apa harus ke kampus gitu? Enggak harus ke kampus karena kan ada ruang tunggu. Kalau enggak saya izinkan untuk masuk ke sini kan statusnya masih berada di ruang tunggu. Oh. Oke, sebentar. Selwan, halo Selwan. Gak dengar ini suaranya. Kamu dengar suara saya ya, jelas ya? Dengar. Saya nggak pernah pakai ini, Bu, aplikasi ini. Baru pertama kali pakai ini? Ya. Soalnya saya sudah nggak ada kuliah. Oh, berarti sudah nggak pernah online lagi? Udah nggak ada kuliah lagi berarti? Itu makanya saya nggak pernah pakai ini. Halo. Halo, Selwan. Halo, Kak. How are you? I'm doing great, thank you. Where is your video? I could see your video. My video. I don't know. This is application is so strange for me. I don't know how to use it. Trust me. Okay. I don't know. You can check there are. I see you. Start? Yeah. Good? Yeah. Okay, perfect. Okay, Arun and Selwan, we are waiting for, kita sedang menunggu Ashraf dan Ali, ya. Kalau mereka berdua sudah datang, kita akan mulai untuk. Okay, perfect. Jangan lupa ajak teman-temannya, keluarganya untuk nonton live stream kalian, ya. So they can see you, ya, even in Egypt, even in Thailand, mereka bisa lihat kalian. I'm so excited.
Okay, wait a second. Okay. Pakai bahasa Indonesia aja. Hello, Ashraf. How are you? I'm doing great, thank you. How are you? I'm fine, and you? Okay. Kita tinggal menunggu satu orang. Kita tinggal menunggu Ali. Kalau 2 menit lagi atau 5 menit lagi dia belum ada, kita akan mulai duluan. Begitu ya? Ya, Pak. Oke. Oke, jangan lupa ajak teman-teman kalian buat nonton semua di YouTube ya. Akan mulai saya share sekarang. Bentar. Kalian tadi makan sahur sama apa? Tidur. Tidur? Tidak sahur. Enggak sahur tapi makannya sama ini telur goreng. Selwan sahur makan apa tadi? Oh, live. Sudah live ini. Mau kita live YouTube. Tinggal menunggu Ali. Belum. Asal udah. Okay, we are going online now. I think you have a problem in connection. Who? I think you have a problem in connection because now I open YouTube. Your live not very good. Yeah, because there is a delay between Zoom and our YouTube. It's around 20 seconds delay. Okay. So yeah. Because I try to my telephone. Yeah, I forget to tell you that we have 20 seconds of delay, YouTube and Zoom. So Okay. Shall we start now, everyone?
I start or what? Okay, yeah, I will start now. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan pemirsa yang ada di YouTube OIA Unisula. Selamat datang di acara live sharing session kita bersama OIA. Perkenalkan, saya Rio dari UPT Kerjasama dan Urusan Internasional atau lebih dikenal dengan Office of International Affairs Universitas Islam Sultan Agung. Kali ini kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan 4 mahasiswa internasional Unisula kita. Sebenarnya ada 31 totalnya mahasiswa internasional Unisula, tapi untuk seri yang pertama ini kita tampilkan 4 dulu. Semoga ada sambutan baik dan insya Allah akan kita lanjutkan apabila memang ada request atau kita rasa event ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, semenjak ditetapkan sebagai pandemi COVID-19 pada 11 Maret 2020, semua negara dan semua sektor itu terkena semua, tidak terkecuali di sektor universitas atau pendidikan. Nah, Unisula sebagai salah satu unit pendidikan atau universitas di Indonesia juga sudah merespon kejadian tersebut dengan menetapkan masa belajar di rumah atau online learning sejak tanggal 16 Maret 2020. Tentu saja kebijakan ini sangat berdampak baik terhadap dosen, tenaga pendidikan, ataupun mahasiswa. Kita berganti, we are shifting, kita berganti ke new normal, normal baru yang tadinya setiap hari kita berangkat, kita bertemu secara fisik, tapi sekarang kita beralih ke online. Nah, salah satu komunitas atau entitas yang terdampak COVID-19 ini, salah satunya adalah mahasiswa internasional. Bayangkan, kalau Anda semua pemirsa YouTube OIA, mahasiswa Unisula, bayangkan dengan mahasiswa-mahasiswa internasional Unisula. Mereka jauh dari rumah, kemudian harus menghadapi pandemi ini jauh dari keluarga, harus solid atau solidaritas dengan sesama mahasiswa internasional. Nah, kali ini kita akan dengarkan cerita-cerita dari mereka. Bagaimana cara mereka bertahan selama pandemi ini, atau apa saja kegiatan mereka, dan bagaimana menjaga motivasi belajar mereka selama masa COVID-19 ini. Nah, telah hadir bersama kita 4 mahasiswa internasional. Yang pertama adalah saya kenalkan Arun Sukon. Dia adalah mahasiswa dari Thailand. Can you bisa say hi, Arun? Arun, say hi. Ya, hai. Kemudian yang kedua saya kenalkan ada Selwan Esmat. Dia adalah mahasiswa program Mahasiswa Republik Indonesia yang sedang belajar bahasa Indonesia di Unisula selama 10 bulan ini. Selwan, halo, say hi, Selwan. Hello guys, how are you? Kemudian kita ada Ashraf mahasiswa dari Libya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk sebelum kita masuk ke sesi cerita masing-masing, saya ingin ingatkan kepada mahasiswa ataupun pemirsa YouTube untuk dapat drop pertanyaan. Silahkan tanyakan pertanyaan apapun ke 4 mahasiswa internasional kita. Nanti di sesi question and answer atau sesi tanya jawab kita akan sampaikan ke teman-teman internasional. Jadi tanya apapun tentang apa mereka sehari-hari ngapain, atau tanya-tanya tentang negara mereka, perbedaan contoh ini Ramadan
di Indonesia bedanya Ramadan dengan di Thailand atau di Mesir atau di Libya bagaimana, itu bisa ditanyakan, silahkan bisa dituliskan, ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa. Nanti di sesi tanya jawab, setelah sesi cerita, nanti kita akan coba tanyakan ke teman-teman internasional biar mereka jawab dan kita saling bertukar pengalaman, kita saling bertukar cerita begitu intinya. Oke, baik. Kita mulai saja ya sesi ceritanya ya. Pertama, siapa dulu? Tadi saya catat, saya lupa. Sebentar. Oh iya, pertama kita akan mulai dari Selwan. Oke, yang lain saya mute dulu. So I will mute you guys except Selwan. So Selwan could deliver her story well. Okay, and I will make you on the spotlight. So please, Selwan, the stage is yours. Please. Okay. Selamat pagi, guys. How are you? I'm Selwan from Egypt. I applied for the mahasiswa program in Unisula to study Bahasa Indonesia and culture, and I fall in love with Indonesia, but coronavirus come and destroy all my dreams. But thanks God, I try to be active and doing morning exercise. Also, I love to watch movie, news, listen to Quran, pray, and don't forget, guys, to eat well, stay active, and get enough sleep to stay physically healthy. And I want to talk about Egypt. Egypt has all this civilization in the world. There are Islamic states all over Cairo, and there are the Roman states all over Alexandria. And if you not like culture, you have the Red Sea beaches like El Gona, and you can imagine there is calmer and warmer and cleaner than this. Also, you should try Egyptian food. If you try Egyptian food, you will fall in love with Egypt. And there is someone said, if you drink from Nile River, you will back again to Egypt. Okay, and because now all of you know, we have online class. I try to become actively in learning process and stay organized, making the most of video lecture, setting a schedule, working with my group. And the end of this, I want to give you small advice. First one, stay behind your dreams, trust yourself, trust in your dream, and try to achieve, go see the world, and make a difference to the community you live in. Thanks a lot. Thanks, Unisula. We love Unisula. Thanks a lot. See you guys. See you, Selwan. Thank you for the story. I'd like to elaborate more. What is the time difference between Indonesia and Egypt? Indonesian, the weather hot, but in Cairo is warm. And the food, the most thing in Egypt you will like it, the food. The food is amazing. Indonesian food like normal. Can you mention the traditional food or the special food of Egypt? There is a lot. There is something called mahshi. There is food. There is samaya. There is molokhia, and there is for Eid. We do kah. There is a lot. Like oh my god. So I hope after this coronavirus over, you can cook for Unisula community to promote Egyptian food for us. Yeah, sure. How do you find the difference between Ramadan in Indonesia and Ramadan in Egypt? Ramadan in Indonesia is like quiet sometimes, but in Cairo, like oh my god, everyone go to Taraweeh. There is active in the street, but in here, like everyone stay in the home. I know because coronavirus, but I see like different. Also, we have coronavirus now in Egypt, but
people now in Egypt is active more. Like, I don't know, but I feel in Egypt life is more better, active. There is people, you feel the Ramadan. But in here, I think because I'm alone, I don't feel Ramadan. Yeah. Okay. So how long have you lived from Egypt? Do you miss your family now? Of course, I miss my family, but I wanted to visit all Indonesia. So I hope coronavirus is end to continue and go to another island to see Indonesia because I fall in love with Indonesia. Okay. Can you mention several places that you have visited in Indonesia? Okay, I traveled to Lombok, Bali, Ubud, Malang, Jakarta, Depok, Sumatra. I think just this. Which one is your favorite? Which one is your favorite places? Favorite place in Indonesia? Lombok, of course. Why? Yeah. Why? Because it's small island and the people there is very quiet and you can walk, you can do snorkeling, you can ride a horse. So, oh my God, it's amazing. Okay, thank you Selwan for your story. Thank you, sir. So now I'd like to move with the second story. Kita akan lanjut ke cerita selanjutnya dari Arun Sukon, mahasiswa asal Thailand yang akan berbagi cerita dengan kita. Oke, Arun, waktu saya serahkan sepenuhnya ke Arun. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. อันนี้ผมต้องพูดภาษาไทยหรือว่าผมจะต้องพูดภาษาอินโดนีเซียแต่เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจผมขอพูดเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะให้คนอินโดนีเซียเองไม่ว่าจะเป็นอะไรได้เข้าใจนะครับก็ผมขอพูดเป็นภาษาIndonesia. Maaf, ini saya tadi menggunakan bahasa Thailand biar orang yang melihat atau mendengar live ini bisa mendengar bagaimana bahasa Thailand itu. Ya. Sebelumnya perkenalan, nama saya Arun. Sekarang mengambil S1 di Unisula di Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah. Dan sebelumnya saya perkenalkan juga teman-teman saya di Unisula mahasiswa Thailand ada sejumlahnya 24 orang sekarang. Ya. Di berbagai fakultas, ada di Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa Inggris dan PGSD juga ada. Ya. Ini saya juga perwakilan dari pada teman-teman saya. Hari ini saya menceritakan sedikit pengalaman saya selama saya tinggal di sini dan juga ada di masa COVID-19 ini. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman Thailand semua, alhamdulillah sehat semua. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang terkena ya COVID-19 ya. Kemudian selama saya di sini, ini cerita tentang budaya ya? Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah, dengan topik yang saya tahu sebelumnya budaya. Kalau ceritakan tentang budaya di Indonesia dengan Thailand, itu tidak maksudnya ada yang berbeda, tapi tidak terlalu berbeda jauh dengan budaya-budaya Indonesia. Soalnya juga Thailand termasuk juga di negara Asia Tenggara, ya. Tidak begitu jauh berbeda dengan negara di Indonesia. Ini sudah di bulan Ramadan. Yang saya pernah alami melihat budaya yang agak berbeda sedikit itu di pas hari raya, pas mudik namanya. Kalau di sini panggilnya mudik gitu kan. Panggilnya mudik.
Pas awal apa ya, malamnya apa namanya? Malamnya besok hari raya, hari Id, hari raya. Dan malamnya budaya di sini adalah mereka itu orang-orang di sini, masyarakat di sini keluar ya. Keluar ada yang muter-muter kampung gitu. Jalan muter-muter, ada yang nyanyi, ada yang apa gitu. Saya juga kurang paham dengan budaya yang pas awal mudik itu, pas malam besok mudik itu. Itu salah satu contoh yang saya lihat itu merasa apa ya, agak berbeda dengan di sana. Kalau di sana pas mudik nggak ada, pas malam apa Lebaran itu tidak ada acara seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian selama masa penyebaran COVID-19 ini, cara menjaga kesehatan kita itu, mahasiswa Thailand ini juga kita ini juga cari informasi bagaimana menjaga kesehatan dari internet, dan dari mana informasi dari sumbernya ya banyak di internet ya. Kita juga sekarang jarang keluar dari rumah. Jarang, soalnya kalau kita keluar ke tempat yang umum itu bisa jadi nanti kita bisa jadi kita terkena penyakit itu ya. Kalau ketika kita keluar, kita juga memakai masker. Ketika kita membutuhkan sesuatu, mau beli apa yang penting kita juga keluar, tapi menggunakan masker. Kemudian juga motivasi belajar teman-teman Thailand yang lain juga, termasuk saya, sekarang juga masih tetap semangat belajar walaupun online. Masih tetap semangat belajarnya. Dan teman-teman saya bilang itu belajar online ini juga agak susah, banyak tugas gitu. Mereka sukanya lebih baik di kelas saja gitu. Kalau ini kan banyak tugas, banyak yang nulis kirim ke dosen gitu, banyak tugas segala macam gitu. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Arun. Kita akan coba elaborasi cerita dari Arun tadi. Arun, berarti di sana tidak ada semacam takbiran, berarti malam takbiran itu nggak ada? Malam takbiran ada, tapi yang keliling-keliling gitu nggak ada. Oh, jadi hanya di masjid-masjid? Di masjid takbiran itu ada, tapi ya keliling-keliling agak ada. Apalagi perbedaan Ramadan di Indonesia dengan di Thailand? Saya kira nggak ada yang begitu berbeda. Kalau mungkin yang saya lihat itu yang agak berbeda itu, yang pas mudik itu. Oke. Karena di sana tidak mengenal mudik ya? Atau sana juga banyak yang mudik? Sama, sana juga ada yang mudik sama. Tapi ada satu lagi. Ketika hari Lebaran itu, pas hari paginya setelah sholat itu biasanya di sana di Thailand itu saling kunjung ke rumah tetangga, ke rumah teman-teman, ke rumah keluarga gitu. Biasa gitu. Dan juga disediakan itu makanan. Setiap rumah pasti ada dibuat makanan, setiap rumah pas hari Lebaran itu pasti orang yang kunjung ke rumah itu dia bisa makan orang yang datang gitu. Oh iya. Disiap-siapkan masak itu. Setiap rumah ada. Berbicara tentang makanan, kalau di Indonesia kan kalau Lebaran terkenal itu adalah ketupat dan opor ayam ya. Kalian sudah sering makan harusnya berarti ya, ketupat dan opor ayam ya. Sudah berapa kali Lebaran di Indonesia, Arun? Saya sudah kayaknya 2 kali. Sudah 2 kali di. Berarti sudah makan banyak ketupat dan opor ayam ya? Iya, di Thailand juga ada, tapi bentuknya beda.
bentuk agak segitiga gitu. Tapi juga itu makanan khas ketika Lebaran juga. Iya, sama. Oke. Kemudian Kayak ketan itu kan. untuk itu terkait dengan pembelajaran sewaktu COVID ini, online ini, kesulitan-kesulitan apa yang Arun dan teman-teman rasakan ketika pembelajaran online? Kesulitan apa? Kesulitan mungkin materinya mungkin susah dipahami, apa kurang mendalam atau tidak apa ya? Ya agak susah gitu memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Mungkin salah satu juga tidak fokus, tidak perhatikan dengan baik itu. Soalnya melakukan belajar itu secara online. Bisa bagi tips-tipsnya ketika belajar online di rumah, teman-teman atau dari Arun sendiri, ada tips nggak kalau kita sedang belajar online biar fokus belajar? Ya kalau tipsnya ya kita harus harus diperhatikan dengan baik gitu aja. Mungkin kita bisa lebih fokus apa yang disampaikan oleh dosen. Soalnya ya disampaikan lewat online, kadang-kadang juga sinyalnya banyak masalah yang bisa terjadi. Soalnya gitu mungkin harus lebih fokus dan harus lebih diperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen, dan tidak semua dosen itu mengajar lewat online itu. Soalnya biasanya juga hanya kasih tugas saja gitu, belajar sendiri juga gitu, kasih slide PowerPoint aja belajar sendiri gitu. Itu juga agak itu susah memahami materi. Oke. Terima kasih Arun atas ceritanya. Nanti kita coba perdalam lagi di sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya, next we will move to our third speaker. I will invite Mr. Ashraf Khalil, a Libyan student, Uniswa student from Libya, who is currently enrolled in Magister of Electrical Engineering, if I'm not mistaken. So please, Mr. Ashraf, the floor is yours. Yeah, hello, assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm doing great, thank you. You can also greet Unisula. You can also greet a viewer in YouTube. We have online YouTube now. In YouTube now, watching. Yeah, I'm studying Unisula. I'm studying Asdua Master Technical Electro Engineer. I'm now staying home because coronavirus. Yeah, but I hope so. It's good try study here in Indonesian, but the difference here between Indonesian now and before, when I coming, it's a lot different because now stay in home, Corona, that's it. This month, Ramadan, Shahr Ramadan, it's so sad. Not the before when I coming here, Indonesia have a lot life and a lot of people happy like that in the street, but now it's sad. Yeah, and the difference between Ramadan here in Indonesia and Libya is a lot different between here and Libya, because Libya is until Salat Isha and Taraweeh, all people in the street shopping, coffee, visit my friends, visit my cousin, like that. But here in Indonesia, maybe because this Corona, but I see here this Ramadan is very, very sad like that, yeah, because all people stay in home and 8 in the night, all shopping, all store is closed like that.
That's it. All the streets don't have anyone. Yeah. Okay. Anything else you want to share? Oh, I think that's it. Okay. If you have any question, I can answer you. Okay. What is your daily activity during learning online class today? I mean, the COVID-19 crisis. What is your daily activities in your dormitory? Actually, online. I opened the website, and read some study like that in home, and in the teacher, and when I have a class in the Zoom, study and mix, just like that. Mm-hmm. After that, I'm staying home, make assignments like that. Mm-hmm. So, how do you keep your health during this crisis? Yeah. How do you keep your health to make you stay healthy? Actually, I don't know, just to say it like that. Do you have when you go outside, you always use masker and bring hand sanitizer, right? Yeah. When I go outside, I take masker, gloves, and alcohol in my bag. Yeah. Yeah. And talking about cuisine. When I come back. Talking about cuisine. What is your favorite food in Semarang so far? Here, actually, traditional food. Yeah, can you repeat? Traditional food. Mm-hmm. Delicious. I like nasi goreng, soto, what else? Sate. Sate. Mm-hmm. Yeah. This is what I try in the traditional food, but most time I buy McD, Burger King, okay. KFC, and Pizza Hut, like that. Can you cook any Indonesian cuisine? Can you cook any Indonesian food? No. I can't. Okay, so thank you for sharing your story. Because what? Yeah. Continue. Keep on. Keep going. Because all people here in Indonesian rice and eat something, rice with chicken, rice with lamb, rice with a lot options like that. Let's say you can't. It's not. I think it's not so hard. But in Libyan food, because main meal it's rice, and you can put extra anything, rendang, gudang, like that. I am like that. Okay, thank you, Ashraf, for sharing your story. Thank you. We will elaborate more during Q&A session. So here we have a question in our YouTube comment page. I'd like to see. This one is untuk Arun, ya. Ada pertanyaan untuk Arun dari Anifafah. Halo Arun, apa kabar? Bagaimana suasana Ramadan di Thailand? Apakah di sana ada tarhib Ramadan? Dan terakhir, makanan khas Thailand yang khusus di bulan Ramadan apa? Silahkan dijawab. Kalau suasana Ramadan di sana ya sama, tidak begitu berbeda dengan di Indonesia. Begitu ya sama. Kalau menurut saya sama. Tapi yang saya
suka satu yaitu waktu buka puasa. Waktu buka puasa itu lebih cepat di sini. Dibandingkan dengan di Thailand ya? Ya, kalau saya sudah buka puasa di sini, soalnya waktu Thailand dengan Indonesia itu beda 1 jam. Waktunya, tapi jamnya sama, waktu yang beda. Oh, oke. Jam sama, waktu yang beda. Soalnya itu saya merasa lebih cepat di sini, buka puasa cepat gitu. Buka puasa jam berapa kalau di Thailand sekarang? Sekarang jam 6.30 kayaknya. 6.30. Ya, lebih lambat 1 jam dibandingkan di Indonesia. Gitu, makanya gitu. Oke, selanjutnya apakah di sana ada tarhib Ramadan, semacam acara penyambutan Ramadan? Kalau di Unisula dulu kan kita ada pawai ya biasanya ya. Dan kalau karena tahun ini kita sedang corona, kita nggak cuti. Kalau di sana gimana? Kalau di sana nggak ada tarhib Ramadan keliling kayak gitu, nggak ada. Sesama komunitas Muslim pun tidak ada acara tersendiri untuk penyambutan Ramadan seperti itu. Nggak ada. Ya, hanya dimulai dengan sholat tarawih berjamaah seperti pada kayak gitu ya. Gitu aja biasa, nggak ada. Kemudian makanan khas yang hanya ada di bulan Ramadan. Makanan di bulan Ramadan, maksudnya makanan pas kapan? Apa buka puasa? Ya, boleh buka puasa atau sholat. Ada nggak? Ada makanan khas? Ya, makanan ya. Kalau di sana ya buka puasa biasa juga nggak begitu beda sih. Makanannya kolak itu biasa kalau buka puasa pakai kolak. Tapi mungkin kolak di sana sama sini agak beda gitu. Makanannya agak beda, tapi buka dengan kolak kurma gitu biasa sama. Oke. Terima kasih Arun, itu pertanyaan dari Anifafa. Dan ada lagi. Sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya akan memberi kesempatan. I will give opportunity to all speaker to ask your international friend. So I will first go to Selwan. Selwan bisa. You can ask Ashraf and Arun your question. You can ask anything on them. So I will give you. Okay, sorry, can you repeat the name of Thailand friend? Thailand friend is Arun, Mr. Arun. Arun, okay. Yeah. Okay. Arun, can you tell me the best place to visit in Thailand, as your opinion? And for Ashraf, you have any question? Ashraf, also tell me the best place if I visit Libya one day. So best visit to place when you go to Thailand and Libya. Yeah. Okay. I will let Arun. You can answer favorite place. Di Indonesia. Di Thailand. Kalau di Thailand, kalau Selwan mau berkunjung ke sana, kamu rekomendasikan tempat apa di sana? Oh gitu. Kalau mau kunjung ke Thailand bisa di daerah pantai di kota Krabi. Itu pantainya Krabi, di kota Krabi. Itu pantainya bagus. Kalau bisa seperti mungkin di Bali gitu. Pasir banyak. Pasir putih, airnya bersih, jernih. Dan tempat itu biasa banyak orang bule. Kalau di sini orang panggilnya orang bule ya. Bule, betul, bule. Ya, banyak orang bule di situ, di Krabi itu tempat wisata khas. Ya, orang bule semua gitu, bisa bilang gitu. Di Krabi. So Selwan, you can visit Krabi, beaches in Krabi. It's international destination as well. Okay, that's perfect. Thank you. How about Ashraf? Ashraf, what do you recommend for Selwan to visit Libya when her visit Libya? What? Can you recommend any tourist destination in Libya?
if Selwan want to go to Libya? Any tourist destination? Actually, I can't tell you about Libya just to to uh, to just one sentence. It's awesome. Okay. What is the best place to visit? Any specific place? Libya or Indonesian? Libya, of course. Libya have a lot place. It's beautiful, not like Indonesian. All of the place it's just green. Oh. Libya have a desert, have a green, have a beach, have mountain, have a lot place because Libya is so big and location Libya is very good in the warm. Yeah, and Libya special have a four season, not the same Indonesian, just two. Yeah, that's it. Have a lot of things and a lot of place. It's beautiful. Have in the winter have a Snow White, in the summer beach like that. It's mixed. So I imagine it's a very beautiful place, indeed. What? It's a beautiful place in Libya, right? What I told you now. It's so hard question. You know that because I have a lot of place. Have a place Ras Hilal, البيضاء, and desert Sahara Libya. It's very beautiful, and the beach have a lot of place. Atar, yeah, traditional Libyan like that. Okay, so Selwan, you should visit Libya as well because Ashraf told us that Libya has many beautiful places. It has desert, beaches, mountain, and everything there. You should visit Libya. Okay, now I'm moving to Ashraf. Ashraf, do you have any question to your international friend, Selwan and Arun? Actually, no. No, you have no question? No. Oke, how about Arun? Silakan Arun. Arun ada pertanyaan nggak buat teman-teman? Ke siapa ya? Apa ya? Mungkin tanya apa ya? Apa? Saya belum kepikir pertanyaan ini. Oh, belum kepikir. Sambil mikir ya, sambil mikir. We have one more question in our YouTube page. This one is sent by Harismania Roshida. Halo semua. Apa rencana kalian setelah Lebaran hari pertama di Indonesia? What is your plan in Eid, first day of Eid? Because in Indonesia we have like a tradition to visit our family and relative during Eid celebration. So what you guys have? Do you have a plan during Eid celebration? Silakan ke Arun dulu. Ada rencana nggak di Lebaran pertama? Kalau sampai sekarang ini saya belum ada rencana. Soalnya sudah tahu masalahnya penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kita ini belum ada rencana untuk kemana-mana, untuk jalan-jalan kita belum ada rencana. Sholat Id pun kita belum kepikir bisa sholat apa tidak gitu. Sampai sekarang kita belum ada rencana. Mungkin yang sedikit saya pikirkan mungkin kita ada sedikit kumpul mungkin, tapi kumpul dengan dengan cara yang benar ya. Kumpulnya mungkin kita ada acara masak makan makanan Thailand gitu mungkin sama teman-teman dengan teman-teman di Thailand di Unisula atau di Semarang semua? Teman-teman Thailand di Unisula saja. Okay. So I'd like to move to Selwan. Do you have any plan for Eid celebration this year? Celebration? I mean, after Eid prayer, what do you plan? After what? Can you repeat again? Eid prayer. I mean, in the first day of Eid, most Indonesian visit their family and relatives. Do you have any plan to spend your Eid?
I don't think so. I can't understand what you mean. Like it was. Idul Fitri. We do traditional. Mm-hmm. Traditional cookies. Namanya kah? I mean your plan in Idul Fitri this year in Indonesia. Do you have any plan? My plan to go to Bali, but I think Unisula don't permit to go to anywhere. No. Since you have told the special cookies of Lebaran or Idul Fitri, can you tell me again about that? Okay. We in Egypt we do traditional cookies. Mm-hmm. This is for Idul Fitr. We call kahk. Yeah, and biscuit. Okay. Biscuit, and there is a lot type, but this is a general. Every house have kahk and biscuit. Mm-hmm. But there is also Ghurayeba. This is name of Oslo cookies. There is a lot, but it's delicious. You should try one day. Trust me, you will like it. You will love. Yeah. It will be good if you can bring us the food, right? Yeah, my friend do in Jogja. Them do. You can do it in here. My friend do in Jogja. They told me just come to Jogja and eat. Okay. Thank you, Selwan. Now I'd like to move to Ashraf. Ashraf, do you have any plan for Idul Fitri this year in Indonesia? Maybe still sleep. Sleep all day. No. I already have a plan, but not now. Maybe before Idul Fitr. But I can't tell you, but I can send to you a photo. Okay. Surprise. Mm-hmm. Okay. Let us know about that. Okay, later. Okay. So, guys, we have another question. Kita juga punya pertanyaan lagi di YouTube. Pertama, hai Selwan dan semuanya, apakah puasanya lancar? How your fast going? Is it okay? I mean, is it smooth? And then for all speakers, untuk semua pertanyaan, semua pembicara, what is your favorite food during iftar? What is your favorite food during iftar? We'll move to Selwan first. Okay, Selwan, you can answer. Okay. About how is my fasting in here is very good. Is the day is come so faster in Egypt. I think when I fasting, oh my God, I stay a long time. But in here, oh my God, like I teach my children, and oh my God, the day is finished quickly. So it's very good. I love this. Okay. I wanted to stay in Indonesia. So how about your favorite menu to consume for iftar? In here? I prefer nasi goreng because there is a long time I don't eat it. But also I like vegetables, sayur, something like that. Very soft for stomach. What about the drink? What's your favorite beverages? Drink? Mango. Mango and coconut. Mango coconut, oh my God. Okay, great. Perfect. Now, but Ashraf, what's your favorite food for iftar, Ashraf, in Indonesia? When I want to start, there is mainly for me, it's kurma and milk, date and milk. Oh, kurma and milk. Yeah. And also have another choice, rice with ayam, rice with udang, rice or what else? I don't know what they call it. It's rice with beef. Rendang. Rendang. Okay. Yeah. But first, it's kurma and milk. So it's a nice opener for the iftar, right? Yeah. Okay, great. So I'm moving to Arun. Arun, menu favoritnya untuk buka puasa apa di Indonesia? Menu favoritnya saya sesuai dengan apa yang diberi oleh. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu juga, setiap hari Senin sampai Jumat, Unisula itu mengantarkan atau menyalurkan makanan yang disediakan oleh Masjid Unisula untuk semua mahasiswa yang terdampak
COVID-19 termasuk mahasiswa internasional. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat, Unisula juga mengantarkan makanan ke rekan-rekan internasional ini. Jadi kalau Arun bilang tadi, sesuai yang diantarkan itu tiap hari Senin sampai Jumat kami antar makanan ke sana. Iya. Tapi favoritnya apa Arun? Favoritnya? Favoritnya kemarin apa ya? Biasa kita makan ayam. Selain yang diantarkan, menu favorit di Indonesia apa? Oh, selain yang diantarkan apa ya? Ya nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang itu rasa kayak ya di sana ada rasa makanan-makanan kayak nasi Padang gitu. Sate juga enak, sate. Okay. Sate ayam. Itu juga salah satu makanan ya enak ya. Makanan di Indonesia dengan Thailand ya tidak begitu jauh berbeda. Mirip-mirip. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Itu adalah akhir dari sesi tanya jawab kita. Sekarang untuk penutup, saya ingin teman-teman membuat kalimat penutup untuk menyampaikan motivasi atau pesan apa yang ingin disampaikan ke seluruh mahasiswa Unisula. I'd like you to deliver a message for all Unisula students. What would you like to say to motivate them, to give them a spirit to study or to survive during this crisis? So, and also for your family, if your family is watching this, because we will record it and put it in YouTube, what will you say to your family abroad? So, I'd like to start with Ashraf. Ashraf, you can start. What would you like to say? No. I'm last one. Okay. So, I will start with Selwan. Oh my God, okay. Firstly, I want to tell everyone, stay behind your dream, trust your dream and trust yourself and try to achieve and go ahead to see the world, make a difference in community you live in, and just this, I think. And I'm proud of myself now. Okay. Can you say message to your family in Egypt if they watch this video? I love my mother and I love Suhaila so much. And Amis, of course. Thank you, Selwan. Now I'm moving to Arun. Silahkan sampaikan pesan ke seluruh mahasiswa Unisula dan juga untuk keluarga kamu di Thailand. Ini pesan untuk apa ya? Ya untuk belajar, untuk bagaimana mereka semangat terus di masa-masa ini begitu. Saya memberi motivasi, tetap semangat ya, selalu menjaga kesehatan teman-teman dan termasuk keluarga saya sendiri di Thailand, teman-teman mahasiswa internasional semuanya selalu menjaga kesehatan dan juga selalu berdoa semoga kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Mungkin itu saya untuk saya. Terima kasih Arun. Now we are moving to the last one. Our last but not least, Ashraf, please deliver your message. Yeah, thank you for all things, and thank you for all things, and I want thanks my parents and my friend and all my cousin in Libya because all the support. You told me you can't make anything, just still strong, and you don't lose your dream. Yeah, and your family. And I want thanks Unisula and all staff in Unisula for all things he gave me. Yeah. Okay. Thank you. That was a good closing statements from all of our speakers. We have Selwan, we have Ashraf, and we have Arun. Please give applause to them. So,
thank you for joining today. Terima kasih sudah bergabung hari ini. We hope you guys stay healthy and stay motivated and be safe until you meet your family and get back to your home country safely. Sampai kalian sehat-sehat terus, sampai kalian pulang, sampai kalian ketemu menyelesaikan program ataupun bertemu kembali dengan keluarga kalian. Terima kasih telah bergabung hari ini. Saya akhiri, sehat-sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Udah. Iya, harusnya lagi juga. Pemeriksanya cuma 4 kita doang. 4 itu adalah 2 HP dan 2 komputer. Satu aja.